given the classes. सर हॉल बरे हा ओपन माझी कशी वाचा कला राखण मान आणि दुसरो जेन्ना तांची मिटींग जाली मडगांव आणि थंय आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांक सांगले की कलाकारांक प्रपोजल दिले की आम्ही एक जॉईंट इन्स्पेक्शन करूया कित्याक थंय एक प्रेझेंटेशन दाखयलें आणि त्या प्रेझेंटेशनान चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान कला अकादमी गोयच्या कलाकारांक लागून बांदिल्ली हे थंय सगळ्यांच्या मुखार हाडलें आणि जेन्ना कला अकादमी बांदपाचो जेन्ना सरकारान काँग्रेस सरकारान जेन्ना विचार केलो तेन्ना हांगा यूज करपी मेजर स्टेक होल्डर म्हणटा ते कलाकार हांकां मदीं घेवन तांकां भितर घालून तांचे आयडियाज घेवन हे बांदिल्ले कला अकादमी पूण आज जेन्ना आमचें इन्स्पेक्शन जालें आणि आमचे कलाकार आणि आमचे एक्सपर्ट्स आणि आमचे साऊंड एक्सपर्ट बाब रॉजर जेन्ना हांणी आज आमच्या मुखार टेक्निकली जेन्ना हाडलें ताजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की मंत्र्यान असेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो कितें म्हणून की हो ताज महल आणि शहाजहानान जेन्ना ताज महल जेन्ना बांदिल्लो तेन्ना कोटेशन घेवन आशिल्लें आणि जेन्ना आमी आज भितर गेले तेन्ना ताचो PWDचो थंय इंजिनियर उलयता की आमी BOQ मागिल्लो म्हणून ताचो अर्थ कितें की हे फक्त स्टेटमेंटां असेंब्लीन करतात आणि PWD आणि आर्ट अँड कल्चर ह्या दोगांची मिली भगत आसा आनी दीस इज अ टोटल करप्शन केस कित्याक जे क्वॉलिटी आय मीन आमचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचे जे हांगा प्रतिनिधी आयिल्ले तांणी सांगला की सिव्हिलाचें जे काम जालां पळय दॅट इज टोटल सब स्टँडर्ड जे साऊंडाचे थंय काम जालां किंवा एसीचे आता कला अकादमी बांदिल्ली फॉर थिएट्रिक्स फॉर नाटकां जातली तियात्र जातले म्हणून आनी तो डिस्को क्लब करून दवरला आनी तो सिनेमा हॉल केला थंय ज्यो लायटी जर पळयत जाल्यार त्यो आज खंयचे डिस्को क्लबान घालता तसल्यो लायटी घातल्या सो हे सरकार जशें आमच्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान सांगले की सरकाराक समज जर करप्शन करपा आशिल्लें ट्युशन टोटल कमिशन जाल्यार ते ताणें थंय आनी खंय तरी प्रयोग करचो आशिल्लो जे आमचे हेरिटेज जे गोंयचे कलाकारांचे आमी देवूळ म्हणटात एक पवित्र स्थान कला अकादमी जातूंतल्यान कितलेशे कलाकार आज इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावले म्हाका दिसता ते राखपाक आनी थंय टॉप नॉच क्वॉलिटीचे काम जावपाक जाय आशिल्लें ते जाल्लें ना सादें उदाहरण म्हणल्यार जी स्टेज आसा ज्या स्टेजीचेर कलाकार जेन्ना परफॉर्म करता थंय तांणी जे वूड आशिल्ले ते वूड काडले आनी पुन्हा प्लायवूड घातला सो हाज्या वयल्यान कळटा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त पयशे खावपाक आनी करप्शन करपाक तांणी हें केल्लें आसा म्हाका याद जाता जेन्ना पयलींचो PWD मंत्री आशिल्लो जेन्ना गेल्ले अधिवेशनाक फाटल्या पावसाक जेन्ना स्लॅब कोलॅप्स जालो तेन्ना ताणें सांगिल्लें 15 दिसांनी व्हाईट पेपर हाडटा म्हणून हांवें आतां हेच आनी आयकलां तो सांगता आपल्या मुख्यमंत्री सुद्दां केला जाल्यार आपूण रेडी आहा म्हणून अरे तुवें तुज्या काळान हे कला अकादमी पाड घातल्या आणि म्हाका दिसता आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आणि तेन्नाचो PWD मिनिस्टर हे दोगूय जाण एंडींग ग्रो आसा ना जाल्यार तांणी सांगचें बाबा कोणे हाजेर करप्शन केलें आनी कोणे पयशे घालयले कित्याक जेन्ना आर्ट अँड कल्चर डायरेक्टराक विचारलें की बाबा हे तूं एज पर स्पेसिफिकेशन केला तो म्हणटा आपल्याक खबर ना PWDच्या इंजिनियराक विचारलें बाबा हे तुका कलाकारांनी सांगलें तांणी तुका सजेशन दिलें चेंजीस कर म्हणून तो थंय जाप काडना सो टुडे दे वर एक्सपोज आणि म्हाका दिसता आयच्या विजिटांतल्यान एक्सपोज जाल्ले आसा की गोंयच्या कलाकाराचे पवित्र स्थान तांचे देवूळ कला अकादमी ह्या सरकारान काबार केला आणि जी गट आता कला अकादमीची जी जाल्या ती म्हाका दिसता मडगांव रवींद्र भवनाची मुखार जातली कित्याक ते एक थिएट्रीक थंय कलाकारांक लागून बांदिल्ले हांचो विचार आसा ते आतां थंय फिल्म दाखोवपाचे
आणि ते थंय फिल्म म्हळ्यार कलाकारांक नाटकां आणि म्हाका दिसता तियात्रां परफॉर्म करपाक गोंयान आनी जागो उरचो ना. So it was Midas same company, but a much older version. Venue was there. Now this is a newer version, and then this has got a digital cable that goes. This is usable. For the mics that they But the put. speakers are a different concept. They put speakers all around. Nobody seems to know what they put in the center. This is more for cinema. Surround, not the drama. When you have left, right, you can hear the dialogue here. Also the mics, these Lights. mics are not the best mics for theatre listening. Roger? A lot of interference. If you don't have proper wireless equipment, in the middle, this sound will go. Oh, this is a wireless thing from here to there, contact. Anywhere you can. Yeah, for contact. Not contacting, wireless mics. Cheapest brand. Wireless mics. So you're saying this is the cheapest mic? Sennheiser has got a lot of. What is the range of it? This is about 50 to 100 meters. But the thing is, with walls and everything, is difficult. But earlier there was Sennheiser, no? Same one. Much older, but actually for a theater, you need a higher range of equipment. And this is okay, but that is not matching. One step back, everyone will get space. One step back, everyone will get space. आज जेन्ना आमी बारीकशें हें इन्स्पेक्शन करपाक आनी आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर आशिल्ले आनी PWDचे दुसरे इंजिनियर आमचे बराबर आमचे फामाद रॉजर तशेंच जो एक साऊंड इंजिनियर एंड इज बीन रिनाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड वर्ल्ड वायड. I thank him in the first place for especially flying down from Bombay. दुसरे आमचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाचे सगळे वांगडी, दुसरे सगळे कलाकार आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर. आज तुम्ही पळयला द वे आम्ही सदांच सांगताले की कला अकॅडमी इज गोवाज कल्चरल सारकी हेरिटेज, अ सिंबल. आणि चार्ल्स कोरियान जेन्ना हे डिझायन केल्ले त्या वेळार जायते आर्किटेक्चराचेर फोकस केल्लो. त्या वेळार जे आर्टिस्ट नॅशनल इंटरनॅशनल दिस वॉज अ प्लेस ऑफ जॉय एंड लाईफ. जे कलाकार आज रडटा तुम्ही चयला विथ दी एक्सप्रेशन दॅट दे हॅव शोन, बिकॉज हिंगा सगळे आमचे कलाकार भावांनी परफॉर्म केला. And today it is a completely, it is not only in a bad shape, but Kala Academy stands destroyed. Let me make it very clear, the Kala Academy stands destroyed. The way, in haphazardly, the work that has been done, the way absolutely no aesthetics, no acoustic, lightingaचे पाड घातला, एक जरी तो तुम्ही चयल्यार ह्या पद्दतीन हो सरकार पयलो लिकेजीचो पेपर लिकेज कोता. हिंगा कला अकॅडमी लिकेज जाली, मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेरय लिकेज जाली, सगळे बिल्डिंग डिलॅपिटेटेड कंडिशनान आहा. एंड इट इज शॉकिंग टू सी द ब्लेम गेम. आज आमचे बराबर आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर आशिल्ले तो PWD बोर्ड दाखयता, PWD पोते आर्ट एंड कल्चराचे बोर्ड दाखयता. बेसिक कन्सेप्ट जो आशिल्लो की जेन्ना ह्या जाग्याचेर reconstruction or कसले काम जाल्ले, that time the artists were taken into confidence. आणि आज without taking the artists into confidence, why did they take it into confidence? Because this government does not like dissent.
Politics, I'm a politician. But when it comes to a place that is like a temple for them, for these performing people, without taking them into confidence, PWD has executed these works costing crores of rupees, almost 60-70 crores. And you look at the way it has been done. Absolutely, ये कला अकादमी जे चार्ल्स कोरियान बांधलेले, ज्या वेळार हिंगा प्रधानमंत्री येल्ले, देशाचे प्रेसिडेंट येल्ले, आज हे जाग्यार कोण येवपाचो? आज बारीकशे जरी तो तुम चयल्यार ब्लॅक बॉक्सा थिंगा भायर थिंगा लिकेज, आमी येताय म्हणून ताबडतोब तेमी ते वायपर घेवन काम करताले, वयता थिंगा सगळे वॉलाक सिपेज, इलेक्ट्रिकल जे वायर आहे तितूंतल्यान उदक देंवता, वयर जेन्ना आमी गेले आज जे एसी युनिट आहा, हे एसी युनिट हॅड टू बी आयसोलेटेड. कलाकारांक त्रास कित्याक दिता हो सरकार? बारीक लोकांक त्रास दिता, आज कलाकारांकूय त्रास दिता. जेन्ना आमी थिंगा स्टेजीर गेले, थिंगा जे एज पर दी एक्सपर्ट्स थिंगा बारीकशे पायन वुडाचे फ्लोरिंग केला. साऊंड जो आहा हो साऊंड पयलो साऊंड नासतना आमचे जायते कलाकार उलयता, विदाउट साऊंड ऑल्सो दे कूड परफॉर्म. आज हो एसीचो जो आयसोलेटेड भायर आशिल्लो वयर कोण हे व्हायब्रेशन तुमी चयला, हेजेर कांयच सायंटिफीक अप्रोच ना. हाव वेदर दी साऊंड हॅज टू बी अब्झॉर्ब, हो साऊंड डायरेक्टली जरी तर एक हाय सेन्सिटिव्हिटी मायक आहल्यार, हे सब स्टँडर्ड मायक न्हू, हाय सेन्सिटिव्हिटी मायक आहल्यार हे पिकअप जावपाक शकता आनी कलाकारांक त्रास जाता. पडटे तुमी चयल्यार हो परतो जो गायला आता 3 वरांचो तियात्र आसता. तियात्रिस्तां म्हाका हांव दिसता सजेशन दिवपाक 3 or 15 मिनट दवर, 15 मिनटां टिकेटीचे बरोवपाचे, परतो वयर सकयल येवपाक 15 मिनटां लागता. आज लायटीचो जरी तर तुमी चयल्यार थिंगा तो लायट दॅट हॅड टू बी पूट इनिशियली जे लायट आशिल्ले कोणाक हायलायट करूं जाय? कलाकाराक हायलायट करूं जाय. हे लायट जे गायले त्या LED लायट्स that are used basically to blind the audience, but they have been put in a minimum distance of 40 to 50 feet, but this stands at only about 6 to 10 feet. This is absolutely unprofessional. If you look, जे पयली लायट जे आहले, जे लायट आहले थिंगा वचपा जागना, फायर फायटिंग जरी तर हिंगा उज पेडलो. हो सरकार जो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार भायल्या जाताय तेच इव्हेंट करपाक जाय. तांकां भायल्या एंट्रन्सा तुमी पयलो आसतलो, त्या सरकाराक फक्त असली इव्हेंट करपाक जाय. प्रोफेशनली आज कलाकाराक राग आयिल्लो आसा, दे हॅव हायलायटेड. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या कलाकारांक. आनी दीस शूड नॉट बी अ मॅटर ऑफ एनी इगो or should not be politicized. The issue is that today the artists are in dark. Jenna, the original sound that was designed, the original sound was designed for theatris भाव, for जे नाटक जाते तेंका, वो आज हिंगा सिनेमा भाशी हो साउंड सराउंड सिस्टम घातलेलो आहा. It is a failure. If you look at the stage, the way it is vibrating, the way the AC is vibrating, the way when we went to the changing room or the green room, हिंगा वयल्यार एक बेकिंग स्टेशन कसो केला, एक बटनाचेर. म्हणजे सगळ्या आमचे कलाकारां डायरेक्टरांक सांगपाक जाय, सगळे जे आमचे आर्टिस्ट आहाय ताका एक बराबरूच मेकअप करे, एक बटना एक बाय सगळे ऑन आनी बंद, एक बटनाचेर सगळे हें दिसता. आनी जे हीट येता, आमी थिंगा प्रॅक्टिकली 5 मिनट्स आशिल्ले 5 मिनटां इतली हीट. बेसिकली absolutely this seems they have seemed to have destroyed Kala Academy. Now the executing authority seems to be PWD. वो जो इंजिनियर आहा याने सांगेल आमकां कन्सल्टंट आहा तो बॉम्बेचो, ह्या सरकाराक शर्मा आनी धर्मा आवडटा. आनी वो जो आहा थिंगा ऑस्ट्रेलिया गेला, हिंगा मनशां पासून धाडला. सो ताबडतोब म्हाका दिसता हेजेर व्हाईट पेपर रिलीज जावपाक जाय. ताबडतोब हाव विदाउट कला अकॅडमी बींग handed over to by the PWD, what action should be taken? कित्याक रिप्लेसमेंट कोतले ह्या सरकाराक आज म्हाका दिसता एक तांकां फक्त बांदपाचें मोडपाचें सब स्टँडर्ड. अरे दिस इज वेर इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ गोवाज वंडर. You all have put us into shame that this looks like a monument of corruption. And definitely we request
for a judicial inquiry. Because today, if you look at the way, this is an insult to the Kalakars. This is an insult. Let us not politicize this. If the PWD is to be blamed, whoever are to be blamed, I request and I caution the Chief Minister, don't play with the sentiment of the artists in Goa. You all are playing with the sentiment. When Amto Rajdeep Bab yellow, sound he can't use when it is newly renovated. Teka padon gela te gele sogle je elai dinga soba tiyat audience also. He comes with his own sound system. The lighting system has failed. The mic system has failed. The curtains have failed. The AC has failed. Water is leakaging. What is happening? So this department we will definitely raise this in the assembly as well. But tabortob maka dista a white paper is a release जावपाक जाय. This is a murder and seems to be a monument of corruption. First mission, total commission. This is their agenda. Nothing else. This is mission, total commission. Absolutely nothing else. You have any 10th year as government has sanctioned for this retail work. तुम चोल मरे आता ये सगले उदो पड़े हा सगले कोडे उदो हा आज हिंगा कोणा शॉक इन मेलो दे आर नॉट वरीड यू सी एज आई सेड दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ लीकेजेस आणि ऊपर वाला जब भी देता है चप्पर फाड़ के और ये लोग की जब भी बेइज्जती होती है आपने देखा ये जेन्ना गेलते वर्सापासून याच वेळार एक दोन दीस मुखार हे आमगेलो आउटडोर जे आल्ले ते कोलॅप्स जाल्ले आज ज्या पद्दतीन लिकेज चलता ज्या पद्दतीन लोक मोठा या सरकाराक पडोंक ना तांकां फक्त मिशन टोटल कमिशन See, I am not technically sound to give you the amount of percentage. All I can say through the naked eye is aesthetically this looks bullshit. This doesn't suit the model that Charles Fourier had proposed. If you look at it, if you look at the quality, it is absolutely substandard. तर तुला डिपार्टमेंट अगर म्हणून आला इन्स्पेक्शन करताना तुमका सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळला आर्ट एंड कल्चर आणि पीडब्ल्यूडी अरे बाबा आर्ट एंड कल्चरा मनीस हाय पडे आर्ट एंड कल्चरा कलाकार गेले न्हू तेही बारीकशे कलाकार जाले कलाकार पीडब्ल्यूडीचे घातले पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टराचे घाता कॉन्ट्रॅक्टर पण आहा तो कन्सल्टंटाचे घाता सो हे सगळे मिशन टोटल कमिशन आणि काय ना काय कॉर्डिनेशन ना See, even if Kala Academy Zorito to ne bandhalo, the original heritage structure had to be retained. You could have built it somewhere else. You could have tested your performance of Mission Total Commission somewhere else. Why on a heritage structure that basically is a symbol of Goa? Why are you playing with that symbol? अरे पयलींचे पेंटिंग करपाक एक आर्ट आहली कलाकारांचे देर वॉज एन आयडियल दी अर्थन क्ले कलर ऑफ दी मड ऑफ गोवा इट रिजेंबल्ड समथिंग वॉट डज दिस रिजेंबल हे होर्डिंगा पिक्चर दिसत मरे मी आतां त्या स्टेजी वयर गायले ते हूंय काजरा येयले दिसता हूंय बेलगांव बी थिंगा वयल्यान गायले ना दिसता It was director of arts and culture. तुझे पोपा नहीं थे? And where is that killer light? नाटक जेन्ना करता complete silence असता. Okay. एक कॅरेक्टर ह्या वटच्यातल्यान वता आनी ताका परत एंट्री ह्या वटच्यातल्यान आसता. इमिजिएटली ताका धांवत येवचें पडटा हांगच्यान. केन्नाच तो धांवतो तो पसून आवाज भायर येनाशिल्लो. हांगाच पळय चल्ल्यार आवाज येता. बेस्ट चल्ल्यार आवाज येता. हांगा तर केन्नाच येनाशिल्लो. कलाकारान प्रपोज केला म्हणलं कोणा प्लायवूड घाल म्हणून प्लायवूड घाल म्हणून प्रपोज केला खंयचो घाल पीडब्ल्यूडी एस्टिमेट पीडब्ल्यूडी म्हणून आता त्याजी यू आर आर्ट एंड कल्चर आर्टिस्टान सजेशन केले म्हणटा मरे जस्ट जण आसा चार्ल्स फोरियर फाउंडेशन
आतां जातालें आनी डक्टिंगान मागीर इन्सुलेशन करून ते हिंगा वारें मारताले ते वाऱ्यान कांय आवाज येना कांय येना हेणी हो युनिट आहा तो तोच दवरला दॅट रूम हॅज बीन केप्ट लायक दीस ओनली इट हॅज बीन डिस्कनेक्टेड एंड दे हॅव बॉट द AHU unit and put it on top of the stage. Two of them, one over here and one over that side. Okay, so there is noise in the hall and there is noise in the stage on top of the stage. So when you put on a mic, if you put on sensitive good quality mics, not the faltu mics that they have purchased, but if you get a good quality mic and do a drama, that mic is going to catch this noise. So that noise is going to come into the equipment. But one of the basic rules of air conditioning in an auditorium is that the air conditioning plant has to be isolated from the theatre. That's the basic rule. So I don't see how, and it was done earlier. Charles Correa designed the air conditioning plant is isolated. See now, look at it. Bright करे. क्या वो चुमा जाता? हाँ? How somebody is going to perform with this? Can't Performer look. can't perform with it. The heat also is generated. Anyway, you just continue. So that is one of the basic rules I was saying about air conditioning. As far as the AHU and the plant should be isolated from the theatre, and this problem you will not face this problem. Now you put the AHU on top of your head only, above you, which is a problem. So we have to ask them for their suggestions how they are going to isolate this noise and stop this noise. And no, I think that maybe when the Kalakilo was built, they were working with much less sophisticated air conditioning, sound systems, everything, and the kind of results that they got was amazing. And that's just because there was a scientific approach to all these kind of things. All this science just seems to be thrown out, and people who are absolutely incompetent have been brought into company. This is very, very sad that we've got such a good infrastructure which has got destroyed through arrogance and unwillingness to take help from people who could have helped was doing this. An artist community was was the best community to be able to give you all the response. If you all didn't want to talk to any of the other technical people, these were the people to talk to, and you didn't talk to them, and that's very, very sad. The walls which are built, do you think that is good for the sound observation? What is that? There's a wall which are built outside. I think that everything has gone wrong over here. There was an acoustic consultant, I think, over here who probably didn't know his work. Want to talk about the speakers on the side? We'll go on speaker. Yeah, outside. Yeah, we'll go on. The problem is what if one artist will make one switch. One switch, everything is suggested by artists. So if one person will make up, what about all the lights on? And see, you are adding